Story time! Naka-experience na ba mo inganing itlog? Ha? Kaning gamay og dako? Mo ni result sa kulang sila og nutrisyon, sa environment, sa ilang diet og stress. Grabe ang manok no, baski manok kaka-stress gyapon. Pero kanang itlog di mo diha nga dili pares og size, ay ambot lang. Og isa pud sa hinungdan nga gamay lang itlog, wala sila enough access sa inlo nga tubig. So atos lang painom ani nga tambal oh. This is egg 1000. Water soluble dali siya, tunawan nimo sa tubig. Ayan nimo painom sa imong Also, manok. You need to know na kinahanglan pod makainom ang lalaki ani kay ang lalaki man ang source sa imong filter egg sa manok dili sa imo. Ay. Og isa pod sa hinungdan nga kana imong itlog sa imong manok nga gagmay, mugagmay. Kana imo ang pausab-usab nga routine sa imong pagpakaon. Og sensitive kani mga manok sa kanang labi na kanang pausab-usab nga weather. Og kana sa mga predator bitaw like mga iring, ilaga, iro, putyukan nga makapenetrate sa imong manok. Ug kanang inyong silingan nga himantayon. Mo na sila hatag og stress sa manok. Pero kung kana gali imong manok dili na gali mangitlog, aw kabalo na kag-asa na padulong. Syempre sa kalaha, di ba? Muna ang manok, win-win situation ba? Walay pildi. Bye-bye. Adios.